ha. نعم هو wanzani wa Haba FM mwanga Johandi Saksi Hale man نعم sasa le pichangilo kansindo Boabi Bakar ngamlishaondo ngamndishaondo amorongozo Boabi Bakar ewa haya wedi mbaba ulozo shaharanazi zewa abo kabana zema zutsona be yabonge limnansingo ewa wanzani wa Haiba FM. Assalamu alaikum. Ranzijana tsandiso ambilwa ni wenji haramwani ukaya ngebidio rihadisi ngebidio rihadisi ukaya uhusu le suala ezajiri juzi harme majilisi ya mjini Mndoni bwana Said Hassan Said Hashimu yakau ya haraya unika rais azali emikro ya toe makauli ya mwiso haude dua harme mahfali yao ikamlendo angalia leo harumwa ze réseaux sociaux ujimlifu waho wandu waone hukanga bo lazimu bakemabadili ho harumwa nchi inu ngo shukuri yao mzee Said Hassan na Said Hashim na yabo ndo mahala lazimu landise eze miravanu hindi mimi ngamono nabonga mumdongozoni ni wanzani wa Haiba FM namjua ukaya haina rambao banu sikarifanya ukayanga rishiliwa uno ulemengu onsi pia ngabo radio zinji zishiliwa uno ndwenji zihadisiyo haku siasa zilona wanduwenji sisi rifanya ukaya wayimna bangwe wafikira waujuza izo sisi ronao ya urandazi na ujibizana yode Haiba FM baizi jondo tendezi na mbedokaya yusikitisha ukaya leo oimndu wa mahamengo minane na mfukare deuritsenga nyosonsi pia hasababu hindini owalona 35 heya hatemengomira ndaro kartushinda na manongo na zinsi nongo za unkawa ndo wane nkode huwa la pizi huwa wane sha dohuswe islahia hensi dohuswe amani dohuswe maendeleo vanu tujomba ukaya
ekangabo yarongoziwa kistaarabu hawe ekangabo yaliziwa hawe ekangabo yachokoziwa wahandaniti Rais Azali wunda siso nsipia mana leo ikawulazimu okaya mndu mzee Jasida Sani ngarendore mwambia izo urafikiri ufanya rafikiri hwamba shatilo udu hendari mdeme akotsi mana karsufanya longo abonge ngabo masuala menji haramwe zabira ngamjoka ya harma haiba FM ino besede radio handani rashemeza riko hamba bukaya Rais Azali omharuma wahahe siukako jastahiki ngomenyao malezi ngomenyao amani na ikartsuo na faida ya ihundao ngamjelezo batizamba Anou Boustani Abdul Wahab nguna miobanu ukaya pourquoi vous dites Rais Azali simwambia ni ukaya haiba kejaji hansi ukaya radio opposition hautike opposition izoko ni karjenda la voti rika kinyume ni sheria mshinji ngari considere ngari ona usa ukampaka basa nge raisi atomuda ya hansi abonge yule maoni hatu ndugu jodunga wake kadungu sharamba ukaya Rais Azali Colonel Azali enge havaya ngoza kimiliteri hende haruma bangwe la ndana mila ondo jomste ondo jomnike place ha manange rais leo ojambe kakachufanya ada nangurengo mharuma mana sisi rambao haiba FM kayangu menyonongo aulezi de ukaja mangu toreo alo mharuma ula ngabandu wenji wa vote Rais Azali woko yode tabiri ya hao harumwe maisha baada ibada ya hao no toi wa hao wa Mwenyezi Mungu ikawa mambo Mungu ya wabe wafanye mharuma wanuko jomba mbi wanuko jomba njema sha ampikiruka owenji wa banu ngazija mchwaba na zenongo ngazandisho endelea adana milan zuwani na mwali tena owa mvoti omharuma ula wona maana mbele suala bazima ekaleo mwana mumchuje harange mharuma hakaza hende halawa hau hadiziwa yabo la raisi woko raisi nganzo yake mbaba nganzo yake mfano wa malezi nganzo yake muongozi haruma imani na amani ya nchi ya hivu joka mbani eba nuwa tuanza afanye hawia tufanya haba asari Johnson tipi ya ukaha jushinda ifanye kadu 20 na engwe ndu wafanyao tichova jamade namna wasa hali Sidi Ibrahima na Sidi Muhammadi wao wakawa nazioni matajiri hahunu komori mazarifu nukalo zinjwa kwa ndari mashughuli na zikravati za hao amange ilo suala la handani leo ekanga shughuli ya ada na mila abanga bifami woshinda maka ngarlalika umru kadha yaji rais wa daula governor wazir kadha ya jaken sileni mwana hatu iyo fami ngwalo zao emru mhu dhamana wa he daula
yena yemwanzani wao yemhu wa mwana hao haumru wa hefami yo fahari wa mparise mdo shaino ndongo yada na mila abongabo mipango boko ula raisi kana mtujua uroria emana yo mila bicholo mwambiani ukaya danyi wanzani wa Haiba FM ukaya ensi ya Ulaya ku yenza demokrasi chifaransa jamade namna rikohambilwa Luangereza waodo wandu haruma mahaziwi na majana maili na mengushenda na bili fikiri bana wafanya katiba la ustehilana bahika bati wandu wastehiao mila hanao mpaka darasa nana no mahala nsipio na bali mangale Japo yo demokrasi hana wandu wana mila hao shaeni mndu yeujua eza mstahiki neza tumstahiki emfaume uko abudu lwa jama mungu Japon kajatso jolawa jambe ukaya ndongo kadha haina joka ufanya ngazi joka ustehi ila mila ya Japon izya ya bidia fanye nizo tu bidia fanye manaka kajafanya namna hiyo ngujiposheo aba mwanzo na behindi mwanzo na bioka juzi harame majilisi ya kaya ekaya rais wa daula bokonge lazimu ya astehilwa ne mara ya yonsi pia rikawa mvotire kako cha mvoti ngondo haruma shuhudi ya mila yamba ukatu yafanya ngondo haruma shuhuli bokwa nrombadiwa sizamba ukaya etabu ya uongozi watu wa siasa lo wakati watu utukuza utukuza hindi mfano ekaleo Mwenyezi Mungu wewe yafanya ukaya wedi mhu harmensi hawaendesa serikali wende msirini bahi utukuza lo wakati ujotendeza wola busomondo zaidi yake mfano hawala wandu wanzwa somedini yodo utukuza shautsende wewe unawaba kangu tendo hapo jamaa kutujiamini leo na mkeravi hapo tsira ishazali basi shadi madhoma na siasa edini rirenchize wala wadini wabitsao umudamu njiwaha wahanya usiku hausujudi ya Mwenyezi Mungu ikani jamsirini relewo kanga wandu watabi hao ngabo wafanyo hazi ngabo wanona unyenyekevu wa haina sa ya harmimi sihiri yela riwa tukuze reje harmimi majlisi bwana Seda Sani wa Seda Shima Baukaya edua Ibrahim Abubakar bin Salim emana ya kaulola ye Sharifu Abubakar bin Salim ngamjuo na hina mnoge na haki ngabo hata wakomoro watu wa minu Sharifu maka kujahea warmofomu maka haya yote ni horiliyo shay horiliyo dukaya uwenyeze shughuli hizo ngwaminio zenongo hizo zukansi hadua naya manuna mwishendo nondo mimzi mandongo hamba okay majilisi ila nusu ya siasa ila ndongo yandisa moroni la mvinezane 30-40 bo watuka mwenje watuka nzia wanduka jadufanya majilisi na mnaila emana kabati mdu ajola fumbuni yende mbeni ya rejeyo sikuila uo arasa kweli majilisi ya jara nde haukaya unu de mafali bokondo waonesao ukae wana famii yoni julihani
zila shughuli za kaya zada na mila zonti pia zifu kabati wono zifa faza sabuzi wanungu alindao metera 30 nyumba baba mama goma ndo anja hula zesambe miji mingi zifu tarilanzia na hizo zonti pia shabaishe leo irende haukaya de majlisi nedine yode namna yada shangabon winchi muadana milano abonge ikaleo dhamana siasa raisi mfano ngwanzwende atowedwa eha hindi ya joka utowedwa sababu hindi ibanda rafanya ukaja Mwenyezi Mungu joka huishilia raisi zaidi hindi namna je minga mfikiri enge jamade namna zadoka ya onramba ukaya ola sharifu mrumdu has haumra mrumdu has ngunikwe jua bahingu somo bahini mruka vala hasisimha eziungo haombea ola mwana bwana harusi na bibi harusi na susan tipia hei baada hema stehi ya dini ya ola utoe fatiha sharija izo zonti pia ngaranzori zifanye ndongo za siasa yabo zinongongi zonziro abonge namna nionao zinongozi juzi ezavira ekara isi hapula sheo hajipua sheo inchi marahandani rizambao inchi marabidi rizambao honu haiba FM ukaya haina taifa lona emipango ya hao emipango ya siasa ya hande sadabula emipango ya mila emipango ya dini na vanu lekosa tena ele kosa hindi lekosa nda siwasi manaba ntiraisa za libasi haina nongo lifanya aonga ba joba toola ngo shondongo wandoka nsingo soma udini minister havumbulu handani eyo zimusindi wako atanga ba minister hatafati hakochu dolso na yomdu kanuzi siwa ehambi lo kayangu fanyo siasa handongo zindwachi abonge juzi baba Hashimu muhimpare na mnayo manawe mzohamu baununga mdu mtawa emifumu yinu haukaya ikati mangalia mjolnyo haya mimi namna babu hao namna himao ma hamengomina na mfukara ngunje tushirichao shasisi eza hatule utola na zibwi na yempaka abasa katina zitsahau itola ila amani abon jamba ukaikana makosa hawe kadha ngena shahula ngena wanaumwangalia ngena bahasha mnikiwa kada na mila ngena fasifati haza usoma sonsipi si dirutso hindu balar siliwaze emana harmaze sababu zinu Raisi Sambi hafungwa omuda wa zifungo na utundi wonsi pia ugiri rekaranza rekakarjansa rowakawaha hirasiritso wa Sambi shabu izoti za udaza ikera ya Mkomore dhamana Mkomore
ze haki zahe ngasongo urarilwe namna hiyo hatuhumlwa wizi kamla tuhumlwa wizi mrutundwa wahansi wa muda wa utunda hata kaka japari hana dalili haweke serikali kejafanya hazi hao mrupu liliwa ngewa jwa mzahe tena rais sambi kastufanyishia. Alafu mbaba Hashimu hende hatsaha yeye ranze harongo ukati dena mna hiyo nabake amani manabanu bonshinda bafanywa ndongo hata wandu wakakobakisha nabo hanzanisa hizo sisi ndizo rirao dukaya wala wahanzania watawe rais kajawarenga kajawashilia ezabira juzi dukaya mbaba Hashimu haonesauka enini mndunge nizahahe amjoka kabati mndu mwenza adabu kabati mndu boko ye ustehi manami mwanahe no ustehi jama mbaba Hashimu amjoka zimkalia uziro hadisi zila zabira sheza jomkalia uziro denge hakaharwaria ubinadamu wahahe esheoshahahe haki yahe hatsoransi ukaya omahalali yona wasawa leo ila fatiha ya hao itsorengwa ini kwa mndu bange rais amkerafi amkerafi badiba na register hisis angabo walobani wandiso la piza ngabziona yabo ukaya daza jawo boja sha abantu haiba FM sifanya ukaya ati burideyo rimnike na fasiride yene namna ukansi kana mtsujwa rishida ne sontipi abonge oskuila juzi wakaya rais wakaya dola wakaya dini zenogolizo zontipia nganzo rijue enamna ya jibalia risije leo rizitsanganya rifanya ipenya babu ngarijo kabati mjukao ustahimo nayo tizamba banu harma haiba ife emana owanzani wa haiba ngwajo kazi namba banu zinsiza leo tizamba banu kado zinji ukaya evanu emana harma majilisi haumikao ya dini mimi mfano bahari tika president de l'assemblée hale iho njoka ujantende mruboko indogo ya dini nguoneho msirini haina wakati ngarjo ibadahe hindi emana rtsojuo kaze ziri zahe mawaziri bavuni wakanesho shahau mahsus sharende hata ze hutuba abunga rjuka hadisa owa huwa daula haruma shuhuli ya adana mila wufarizi basi na rensi abo zona nzona behindi zinu zabira juzi mbaba Hashimu yaronesa karadhibu mbaba Hashimu tena mlongonyi manotable mjini kesho ushahanyu bemana zinu zilongo ubira tena dabo nazaba kado zinji not able kingereza notable abo kabatika pable notable tena do ajirenda tihindu warenda wa farizi watso notable watso sojua uka ewe halanda hubi hata wasulibano emana hale notable itwa shamji umndwandi sotuma sheitwa shamji shahe ranzuzu gwaza wahahe harumale beyada hahe
Shatsuka ka ministre hajalo la haraka au hala ula haja sidena mna hiyo. Abangena ikezila zabira juzi. Zila tena ngaziri la mwao zitichokaza mbaba hashimuna zali basi shoka eni mru na haina mkonzi ukanesho shahao. Yodo wakati wajoka amani harmonizima. Na nyinyi wastarabu abasa banga mrembao azali na mfanye ukama udwe kanga mlolao kanga mlozao honga mshingiria onongo mwambuka na ranisoka abasa na rti alma ni harmonizima. Amani duka eni mlungu juo plasi yahe. Kanungu za serikali haya angabo liste protokoleri yo hata abasa ndo hara uhifanya. Ngamandisho jibu banda maswala. Mon yu. Sujua tonton wout sofaria wana posto hosoni mwemshonje haina mnru na parwa hesheisimu sha hebotonto. On a monté effectivement, Monsieur le Président, le manque de séparation des pouvoirs des uns et des autres fait partie des maux qui rongent le pays. Chacun doit rester à sa place pour un respect mutuel. Naam. Rafi Raphaël. Ma notable Warende Hawamezi Demana. Adjih Mourad. Ça devait être le début du commencement qui suivra ou suivront les pas tracés par Said Hassan Said Hashim pour mettre Gozibi hors sujet. Zaidou Ismaël. Ce qui s'est passé à Mitsudje lors de la célébration de Maulida n'a pas servi de leçon. Donnez à César ce qui lui appartient, chacun à sa place. Paul-Jacques Delapère. Avec tous mes respects, El Presidente. Azi Hakimaste. Abbas Hassani. Le grand moufti est pire que les autres. Nramana Barouf. Ngasindawe Zombao. Meijahi Abdou. Valaraha Gozibi Kanoparo Rongowa Tsena Haruma Majlisi Audo Rongowa Tsena Badekango Rongo za wahusu shaika halalikiwa na tsukansi ya ruwe baho bahanu ya zingaro hazingaro. Amada Maturafi Marfavi, bien parlé, mashallah. Shimumbe Mgazija. Monsieur le Président Shangama, salam. Coach Roji. Laissez parler les gens. Ali Mohamed Tabibou, respect. Zeda Toumani, il ne faut pas les écouter, c'est des malades. Abbas Hassani, il ne fallait pas donner non plus au grand moufti aussi. Bakar Baraka, M. Said Hassan nous a donné l'espoir, merci. Salamat Djouma, salam le musée. Coach Roger, respect, Monsieur le Président de Haïba FM. Angabotsola, Djandi Amba, Vedasimani Mto. Abbas Hassani, moi je trouve qu'il n'y a pas de différence entre le grand moufti et Azali, donc Fatiha on a doute. Abbas Hassani. Bano mufti ngarjo kayi mufti wadini. Nakemema jama de boko président de la République. Gujo kamwema. Shangarjo ka président. Aronge na izahe. Jama de boko mbaba wa mila mfukara handa mjini ujoka mwema mjini shange mfukara handa abonge iyo ndo mahala boko ketu lazimu sisi watu rijeriti ya siasa haruma zila zifanya hao za dini Naël Moulin, ce n'est pas une première fois que le gouvernement bafoue le droit du citoyen. Tous les gouvernements le bafouent à un moment donné. Ali Mohamed Tabibou, je suis Said Hassan Said Hashim, bien fait pour Gwazibi et son excellence. Azali ne respecte rien ni personne, donc il ne mérite pas d'être respecté, je suis désolé. Et Kakaritsustehi, ou l'arloki numenae, abokabana ou kamaste. Amkerati. Vanoamba ukaya leo rivoti mdukava ngemwi shabu lazimari mstehi haula mudawaha cœur solide
C'est comme ça quand on est dirigé par un Jelela Mshonjengozi. Sabu tsawe, we kwero solidi msujo alizena la hao. Inde malana mba kayanga tsongo utsanganya zenoko zontipi. Emana abo wewe ngwanzo ujombe ukaya ujoka ukaraisi sharti yake mdu mzima. Hewe ujoka ukaraisi de ulona barnamaji ya kubaliwa ni maraia reka mdunge mzima reka mdunge mshonje. Hunu haiba FM zurambao. Do kaya rais azali, hawaina rais ujoka huji. Ngujo yabo bahatsungulwa ne maraia rekange mshonje reka kati mshonje etaabu nabo lazima ze masteyahe ne shoshahe nikiwa jua avec Sambi notre force ransi wa unafiki baya kuna tsofunga baya yemila yahat kirarilwa ransi wa unafiki ba kuna tsofunga baye mila ya hatu labda kerarilwa mila keneurarilwa harma mkonsi wa mila sha ekarende harma mkonsi wa kisirikali awe protokoli ndaila ya kisirikali awola mshonji ule waziri le 6 juillet harma tribuni ngujoka utendea ula mfukara handa mumjini hawenga zija emana mkonsi wakidaula yodo mahala lio Mlomba Erige il est président jusqu'à maintenant. Abonge ntwanza ni kemle leo ngabo masuala menji na revenzi Comore. Monsieur le Président, Hari Gozibi, notable Gozibi Jamaleil, c'est trop quand même. Katsua Zawandu, Mguna Mtoe, Inch'Allah. Dis-moi, Monsieur le PDG, pourquoi le Président doit final s'il n'avait pas été convié, et s'il a été convié, pourquoi le humilier? Est-ce un règlement de compte? Ils ont sujua, ils ont amba au mimi. Ngabo marfal, yadana mil. Izahanani lukaya, e kamdu halali karaisi, uomanadamu, yola likiwa. Shi kamdu halali karaisi ya dawla, yaje harma duwa mfano, hitima. Sifiwa leo, ngabo katila likuwa rawisi ya dawla ni mjuao, abo sharti yaje yake raisi wa hitima. Yokaze parufani shamali. Ngujo jayanikiwe hishma shahe yahahe ya hensi wa mahala wa mstahiki sha ekayo dua ujoka utoe fatiha ndula ramba uka harmwe matso ya hatu sisi wanadamu nembabi rujowa dini Mwenyezi Mungu jomkubalia emana ya mnyekevu zaidi ewondo bidhama na siasa. Hata bwana Seda Shimoka takufanya siasa ya juhamba ukaka jakalia kajatia mndu kajamba mbi za mndu na kadha na abonga bo wandu boko labda ikangwa zifanyao hijani shaizoro nao bo wonju daula mnyenyekevu ha Mwenyezi Mungu sana kwa zangu banu wakawandu banu do fundi Hamad Bashe hina wao bari msona wakati huo Sidi Muhammad wa Sharif Sidi Ibrahima fundi Hamad Bashe ya joka abo alafu Sidi Ibrahima au Sidi Muhammad wameukaya ngarto Fatiha abun tujona nzikabala fundi Hamad Bashe ha Sharif France sheundo laura Mungu izo ndizo nambao Alizo na bao zini loko hata nyinyi ngamfanyo msajajaumu
sisi ngarengao la pozi la siasa liliteleza haina ndongo na dhamana wa siasa uomdo aliko amini mfuno wando wala hata zilansi boko wohamba ukaya emfaume bala de droit divin yani ukahaniki wani Mwenyezi Mungu abo umnikamba ungu mtiti jama Japon shaka jatu juhenda haruma mji wande walo zao empereur enabilo kaya yedo msomwe dua tawiste kangabo wala maprêtre maulama wa kijapono katiyo inimnu mustahilo hezahe abo karjaka ujabanu rijirambe ukaya c'est bien fait pour lui ou pas rika ujabanu nyinyi wanzani wa haiba mna radio haiba rije rirendazi refikira ngabo iza saaze radio ziluna sautinku una wandozihi wasiasa wa utuamba ukaya woile kosa woile ojao woile mwe yeti lupande lio yevala iduwa mnduni kiwa haumdu tsorenga hasomo kamwende we Abra Saidi kamwende mahansi ne maulama wa hanyu zenongo izo za hamba Asmine des îles Joaesi bien fait pour sa gueule et c'est que le début muna tujaleke nyinyi mwambao hizo nyitile mndu ekara is azali haundu la makaribu na nyima udu njoka huja na mfanyo mashuhuli mnangemwambia kashafti president wa fatiha bahari leonga mwambo ibanu wandudu amini ndongo abo ngamkazobana na ubesha marahaba owanzani wa haiba wa FM wa karano zenongo ndazino sisi haiba FM mimi ngamonoka ezabira lekosa la rais wae rais azali ye rais wahi dawla ngene shiushahe shahidawla yewa uvajini hau kostimu ya soroda au uniforme ya soroda yende haina mahala yanzao kirais leo ouja yatiyo msaja jaun katufanya ada shange mharuma amoboka iyoti huruma ya wala wabunga o ya la manu table dongo aba manu table imana nguwa posheo na aboze hija leo yoti ha manu table el notable ndo la mharuma hawo shaje ufanya ukaya haya ni mnugu jorenga haya mfano mwende ule msaje jahandani ezabili ekale yoma dhomana siasa manti rais azali basi kama udusambina wasawa johuja waja wanzua bohe wala mazarifu ngabo wala wasukuti majamalilele wala usoma ze badiri ngabo anwa wajoho mabakari wa salim zibahasha za hao ilo baya tena mtsona hata maana abunga rutsongo henjeza ula msajaja no mvurano hano mwenzi abonge narkerali ni waongozi wa hizo daraja zimpia owa dini owa mila owa siasa eni mru ya zingare ezahahe tena jamade namna Sayyid Hassan Sayyid Shimazifanya yawanie ezahahe hata abu sikuasa tena marahaba menji